friend, balik lagi sama gue Janur Parulian di channelnya Best Custom. Hari ini Best Custom udah berhasil ngerapihin mobil milik salah satu customer Best Custom yang punya S90. S90 ini yang LCI ya. Ingat yang LCI, bukan yang pre-LCI ya. Datang ke gue, minta dibikinin body kit untuk gaya-gaya seperti F30. Jadi model yang M4 untuk F30 gue aplikasiin di mobil S90 ini ya. Hasilnya lu bisa lihat di video kayak gini. Udah sama si pemilik mobilnya dan gue mau tanya-tanya langsung sama pemilik mobilnya. Ini mobil udah rapi, udah dikerjain sama Best Custom, hasil udah dimaksimalin sama Best Custom seperti di video yang lo lihat ya kan. Nah sekarang waktunya gue mau tanya-tanya sama si pemilik mobilnya, bro. Kenalin, ini Pos Martabak, bener ya? Bener. Apa nama martabak lu? Martabak Bandung 999. Martabak Bandung 99, adanya di Jakarta Barat. Daerah mana tuh, bro? Kembangan sama Joglo. Ada lagi? Pos Mengomben. Nah, buat lo yang dari martabak, lo boleh cari Martabak Bandung 99, rasanya top parah. Kenalin dulu, nama lu siapa, bro? Nama gue Bobby. Bro, lo tahu Best Custom dari mana? YouTube. Dari YouTube. Dia tahu Best Custom dari YouTube. Terus gue mau tanya lagi, apa yang bikin lu sampai ambil keputusan tuh untuk datang ke Best Custom dan langsung custom mobil lu ke Best Custom? Banyak yang online gue nyari-nyari, gue nggak yakin sih fitmentnya gimana. Best Custom kan ya fitmentnya bisa disetting sama dia sendiri, dia custom sendiri. Oke. Fibernya dari dia sendiri. Oh jadi karena lu ngeliat YouTube Best Custom, semua dari nol tuh Best Custom kerjain sendiri. Iya. Apa juga sendiri. Benar. Gitu, dan fitting juga lu bisa lihat langsung gitu ya. Benar. Oke. Itu testimoninya dari dia, ceritanya kenapa bisa datang ke Best Custom. Sekarang gue mau nanya, lu puas nggak sama hasil kerja Best Custom? Puas banget. Puas banget. Boleh kasih dari 1 sampai 10 berapa nilai buat Best Custom? 9. Almost 10 coy. Bener nih? Benar. Lu jangan buat gue seneng doang lo. Beneran 9 apa enggak nih? Beneran 9. Beneran 9. Hasil berarti keren parah ya? Kan mau balik lagi. Oh gitu. Gue datang lagi. Iya, gue juga lupa mau kasih tau lo orang. Abis kemarin dia bikin body kitnya, ya kan? Nah, kontak ke gue, bro, Daktel punya. Gue mau dong yang karbon. Oke. Datang ucuk-ucuk ke gue dari tadi mobil warna apa? Silver jadi warna Putih. Kondisi udah stikerin full, datang lagi minta bikin Daktel karbon, tambah lagi apa bro? Lip sama setir karbon, dia lupa. Oh iya. Padahal barusan Setir bayar. Gue lupa. Barusan bayar lu. Barusan bayar itu ya kan. Dia lupa habis keluar duit, lupa tuh buat bayar apa ya kan. Jadi gitulah. Ya udahlah. Yang penting bro, harapan gue lu puas sama pengerjaannya Best Custom dan mobil ini bisa lu pakai lama ya. Ya insya Allah kalau ada rezeki lagi ya kan bisa ganti mobil yang lebih kenceng. Yoi. Tahu aja lu mobil gua lambat. Enggak lah. Ya udah itu aja dari gue. Terima kasih banyak buat lu yang udah nonton channel Best Custom. Jangan lupa buat lu yang baru join, klik subscribe-nya dan bunyiin lonceng. Oke? Itu ya dari gue. Akhir kata, salam best friend. Thank you, Pak. Ya, thank you. Bos. Your reflection in my wine glass. That's when I look away. Can't stand and think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Like for the party, but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hard to act like I've been alive. I'm trying to find where I identify. 1 time for the girl that got away. 2 times for the bub I'm about to spray. 3 times for the power that I pray to. Are you up there? Can you hear me? I know I fucked up. It's clear, see. I'm 22, but I don't act like it clearly. And all this shit is a mirage.
I'm just rapping for a cause, the life, the fame, the lights, the game. We break the laws, don't like to change. Wanna win you back, but I hate to lose. I know that you're the one, but it's hard to choose. Too much whiskey in my red cup. Remember first day you wouldn't give it up. We had only scratched the surface, but I knew that you were worth it. Yeah, so I was patient. I bragged to my niggas, Joe Namath. I'm still with the niggas that I came with, but everything changed once some fame hit. Oke bro.